कुंभ बंधुगण मार्च मास आरंभ होईगलानी एवं तुमे केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करिनथिबो जे एहा एते भयंकर दुखद घटना सहित आरंभ हेबो कारण राहु मास आरंभरे उत्तप्त होई सारिछि एवं तुमे जहा भाबिथिल ताहार ठीक विपरीत घटिबो। आज राति 11टारू तुमको अग्नि परीक्षार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। तुमे समस्ते जानो जे मोर भविष्यवाणी केबे भूल नुहे एवं मु आजि तुम पई जेउ भविष्यवाणी करिबाकू जाउछि ताहाकू हालुका भाबरे नेबार भूल करो नाही कारण जदि तुमे आजिर वीडियो देख एवं तुमे नैथिबा सतर्कताकू ध्यान दियो तेबे मार्च मासटी तुमर जीवनर सबुठारु सुंदर मास हेबो। किंतु जदि तुमे गोटिए किंबा दुईटी असंपूर्ण वीडियो देख एवं मु जहा कहूछि ताहा अनदेखा कर तेबे मासर आरंभरू राहु तुमको ता जालरे फसाई देबो एवं तापरे तुमे एते फसीजिबो जे तुमे सारा जीवन एही मासरू बाहरकू आसी पारिबो नाही कारण जेतेबे राहु दान करे एहा बहुत विनाशकारी एवं जदि राहु कोनोसी व्यक्ति को कष्ट दिए किंबा जंत्रणा दिए तेबे ताहा मध्य एक अत्यंत असह्य जंत्रणा। किंतु तुम पाई केवल खुशीर विषय हेउछि जे राहु तुम प्रति दयालु तुमर शत्रु माने आउ तुमर गोटिए केस मध्य छिंडिबे नाही। लक्ष्मी मासर आरंभरू तुमर घरे तांकर आशीर्वाद वर्षा करिबे एवं धनर बन्या आनिबे। ऋणरू मुक्ति हेउ किंबा परिवार सुख एवं शांति सबुकिछि तुम पाई शुभ देखा जाए। तथापि सतर्क रहिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण मासटी चंद्रग्रहण एवं होलिका दहन सहित आरंभ होइथिला। एहा तुम पाई कोनोसी साधारण कथा नुहे तेनु बहुत ध्यान सहित सुन। जदि तुमे तुमर घर को भल भावे परीक्षा कर तेबे तुमे राजा परी सिंहासन रे बसिब। तुम परिवार रे तुमे एकमात्र व्यक्ति हेबो जी एते प्रसिद्धि अर्जन करिछ एते धन अर्जन करिछ एते आराम उपभोग करिछ। किंतु जदि तुमे गुरुजींक परामर्श को अनदेखा करी राहुंक जालरे फसी जाओ तेबे बंधुगण तुमे तुम परिवार रे सेही व्यक्ति हेबो जाहांक सहित केही कथा हेबाकू चाहू नाही। टंका बिना घरे मध्य जने व्यक्ति को बोझ बोली विवेचना करा जाए। ना तार पितामाता ताकू सम्मान करंती ना तार स्त्री। बाहरे कथा थिला तुमे एहाकू भूली जिबा उचित। दुनिया माया अनुसारे चली थाए। एही दुनियार समस्त प्राणी ता पाखकू जिबे जहार माया अछि। जदि तुमे प्रतिदिन बिस्कुट धरी कुकुर पाखकू जाओ तुमे सेही कुकुरकू देखिब। एहा सहित रास्तार समस्त कुकुर मध्य तुमको अनुसरण करी लांज हलाइबे। किंतु जदि तुमे बिस्कुट बदलरे हातरे बाड़ी धरिब तेबे समग्र पड़ोसीर कुकुर माने तुम उपरे भुकिबा आरंभ करिबे। तेनु बंधुगण एहा केवल भ्रम दुनिया बाकी अछि। एथिरे रहिबा एवं सावधानतार सहित निजर कार्य करिबा तुम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। आजिर वीडियो रे मु आपनकू जेउ गुरुत्वपूर्ण जीवन परिवर्तनकारी सूचना देउछि ताहा बहुत ध्यानर सहित सुनंतु। तेनु वीडियोटिकू एबे ही लाइक करंतु एवं वीडियोटिकू किपरि लागिला ताहा कमेंट सेक्शन रे कुहंतु। एहा सबु आपनक जीवन रे घटे कि जदि हुए तेबे मोते मध्य कुहंतु। एवं मार्च मासर आरंभ आपनक पाई भल हेबा पाई निश्चित भाबरे कमेंट रे 3 थर जय बालाजी महाराज जय बालाजी महाराज जय बालाजी महाराज लिखंतु। आसंतु एही गुरुत्वपूर्ण जीवन परिवर्तनकारी वीडियो आरंभ करिबा। बंधुगण आज मु आपनकू बाध्यतामूलक भाबरे एही बड़ सत्य कहूछि कारण बंधुगण एबे शनिदेव आपनक राशि उपरे दृष्टि पकाइछंती एवं आगामी 72 घंटा मध्यरे कर्मर दाता शनिदेव आपनकू आपनक कठिन परिश्रमर फल देबाकू जाउछंती। हाँ बंधुगण आमे जानू जे गत किछि वर्ष एवं मास धरी आपनक समस्तक जीवन रे बहुत दुख एवं बहुत समस्या चलीछि। जेतेबेले नूतन वर्ष 2026 आरंभ हेला अनेक लोक आपनकू कहिथिले जे आपनक भाग्य परिवर्तन हेबाकू जाउछि आपनक जीवन परिवर्तन हेबाकू जाउछि एवं भल समय आरंभ हेबाकू जाउछि। आपण एही नूतन वर्ष उपरे अनेक नूतन आशा बांधिथिले। तुमे अनेक स्वप्न देखिथिल एवं भाबुथिल जे एही नूतन वर्ष प्रकृतरे नूतन आशा नूतन खुशी एवं नूतन शक्ति आनिब। किंतु बंधुगण कौन हेला जे वर्षर प्राय 2 मास बीतीगला
किंतु तुमर जीवन एबे भी समान अछि। तुम जीवन रे समान समस्या जारी रहिछि। जेतेबेले तुमे सकाळे उठिब तुमर दिन किपरि जीव से विषय रे तुमे सबु बेले चिंतित थाओ। मु कौन करिबा उचित एवं कौन न करिबा उचित। काम को नहीं टेनसन, चाकरी को नहीं टेनसन, व्यवसाय को नहीं टेनसन, सबुठी बंधुगण तुम समस्तंको जीवन रे केवल समस्या एवं टेनसन अछि। तुमे गोटिए मुहूर्त पई शांति रे बसी पारुना हो एवं शांति रे खाई पारुना हो। तुमे शांति रे बसी तुमर परिवार सहित शांति रे कथा होई पारुना हो। जेतेबेले तुमे काहाकू तुमर दुख विषय रे कुह अन्य व्यक्ति तुमर मजा करे एवं तुमको परिहास करे। केही तुम कथा गंभीरतार सहित सुनंती नहीं, केही तुमको ठीक भावरे बुझंती नहीं एवं एबे तुमे संपूर्ण क्रांत, एबे तुमे संपूर्ण भांगी पड़िछ। पुओ आमे एहा भलो भावरे जानू एवं सेथिपाई मु तुमको कहूछि जे एबे तुमर ग्रह गुड़िकरे एक बड़ ढोल बाजिछि। आगामी 72 घंटा मध्यरे बंधुगण एही तीनोटी भयंकर घटना तुम समस्तंको जीवन रे एका संगरे घटिबाकू जाउछि। बंधुगण वर्ष वर्ष धरी जेउ खुशी पाई तुमे आकांक्षा करुथिल, जेउ खुशी पाई तुमे आकांक्षा करुथिल, सेही समस्त खुशी एबे तुम भागकू आसीबो। आमे जानू पुओ गत किछि वर्ष धरी तुमे तुम जीवन रे बहुत कठिन परिश्रम करुछ, किंतु तुमे जेउ फलाफल पाइबा उचित ताहा पाउना हो। तुम जीवन रे गुटिए परे गुटिए नुआ समस्या नुआ कष्ट आसुछि। एबे तुमे संपूर्ण भांगी पड़िछ, भितरे भितरे तुमे संपूर्ण हार मानिछ। बाह्य भावरे बंधुगण तुमे समस्तंकु हसरे भेट, बाह्य भावरे तुमे समस्तंको सहित बहुत भल भावरे कथा हुओ, समस्तंको आगरे हस, किंतु भितरे भितरे केही बुझी पारंती नहीं जे तुमे केते चिंतित, तुमे केते कष्ट पाउछ, तुमे भितरे केते दुखी, तुमे केते क्लांत। बंधुगण जीवन रे गोटिए कथा मने रखंतु, प्रत्येक व्यक्ति केवल अभिनय करिब, केही तुमको हृदयरु समर्थन करे नहीं। आजी तुम चारि पाखरे घुरी बुलुतिबा समस्त लोक केवल तुमर निजर बोली अभिनय करुछंती। सेमाने अभिनय करुछंती, सेमाने एपरी देखाबाकू चाहुछंती जेपरी सेमाने तुमर चिंता करंती, सेमाने तुमर खुशी रे बहुत खुशी, बहुत खुशी। किंतु बंधुगण वास्तवता हेउछि जे सेमाने तुमर खुशी को ईर्षा करंती। गभीर भितरे लोक माने केवल तुमको दुखी देखिबाकू चाहंती, तुमको असुविधारे देखिबाकू चाहंती एवं तुमे ही एपरी लोकंको विषय रे चिंता कर, तुमे एपरी लोकंको निजर बोली भाबुछ, तुमे एपरी लोकंको विषय रे अनेक थर चिंता कर। बंधुगण आमे एहा मध्य देखिछु, एहा हेउछि जे तुमे तुमर काम एवं तुमर समस्या को भूली अन्य मानंको विषय रे चिंता कर, अन्य मानंको साहाय्य करिबा विषय रे चिंता कर। तुमे केबे भाबिबो नाही जे तुम जीवन रे केते दुख अछि, तुमे केबे भाबिबो नाही जे तुम जीवन रे केते समस्या अछि, तुम जीवन रे केते कष्ट आसुछि। तुमे केबे एही कथा गुड़िक प्रति ध्यान देइना हो। तुमे सबुबेले अन्य मानंकर कल्याण विषय रे चिंता करिछ, अन्य मानंको साहाय्य करिबा विषय रे चिंता करिछ। किंतु बंधुगण वर्तमान समय परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एही आगामी 72 घंटारे मु तुमको कहि देउछि जे तुम समस्तंको जीवन रे एक नूतन आरंभ हेबाकू जाउछि। जेउ समय तुमे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिल बंधुगण ताहा एबे आसी जाइछि। तुमर ग्रह मानंकरे एक विराट धन जुग राजजुग सृष्टि होइछि। एपरी परिस्थिति रे बंधुगण तुम जीवन रे हेबाकू थिबा एही परवर्ती 72 घंटा तुम पाई आशीर्वाद किंबा चमत्कार ठारू कम नुहे। बंधुगण गोटिए कथा बुझ जे तुम जीवन रे जेउ समस्त दुख तुमे कष्ट पाउछ ताहा केवल एवं केवल तुमर शत्रु मानंक जोगु तुम जीवन रे आसी थाए। तुमे बहुत थर देखिथिबो जे जेउ कामरे तुमे बहुत कठिन परिश्रम कर, जेउ कामरे तुमे बहुत कठिन परिश्रम कर, तुमे अनुभव करिबाकू लागिबो जे सबु किछि ठीक चलिछि, किंतु शेषरे तुम जीवन रे किछि अजब घटना घटिबाकू लागे एवं तुमर समस्त कठिन परिश्रम वृथा होई जाए। तुमे जेते कठिन परिश्रम करिछ ताहा वृथा होई जाए। तुमे चाहिले मध्य किछि करि परिबो नाही।
ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ଯିଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, କେବେ ତୁମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପଛରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବାକୁ ଭାବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ, ତୁମ ପଛରେ ଚାଲ ଖେଳେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କିପରି ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିବ। ସେ କେବେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ହେ, ଏହା ମୋର ଭାଇ, ଏହା ମୋର ଅତି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁ। ଏପରି ଭାବି ତୁମେ କେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଅ, ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଦପାଦ ଥାପି ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଦପାଦ ଥାପି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ପୁଅ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଛୋଟ ଖୁସି ଖବର ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଘଟିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଥା କହିଥାଅ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଥାଅ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଥାଅ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଭଲପ୍ନର ଫାଇଦା ନେଇ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 72 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଏକ ବିରାଟ ମହାସନ୍ଧି ଗଠନ ହେଉଛି। ତୁମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଝ ଯେ ଏବେ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ, କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ। ତୁମେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଥିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତୁମ ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ଏବଂ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦିଅ, ନଚେତ୍ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଖୁସିରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିବେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସାଇବେ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି 72 ଘଣ୍ଟା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇନାହଁ। ତୁମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇନାହଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ
ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରକଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ଭଲ ହେଉ, ତେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସହଜରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ତଥାପି ତୁମର ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ। ଅନେକ ଥର ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏହାର କାରଣ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ମୋ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛ, ମୁଁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରେ, ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା କରେ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ତାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସେ? ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରେ? ଅନେକ ଥର ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର କାରଣ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପୁଅ, ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲ। ତୁମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେ ନୂତନ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏବେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ଜୀବନକୁ ଜଡ଼ିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଅସମାପ୍ତ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଫସି ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ବିଚାର କରୁନାହୁଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆମେ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରିବା ବିଷୟରେ, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଏହିପରି ଘଟେ, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ଭଲ ଘଟେ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଅନେକ ଥର ବନ୍ଧୁଗଣ,
तुम मुहरु एही कथा मध्य बाहरी आसे जे मोर भाग्य बहुत खराप, जेतेबेले मु किछि भल करिबाकु चेष्टा करे ताहा खराप होई जाए। मोर भाग्य एहीपरि एपरि तुम मुहरु समस्त प्रकारर कथा बाहरिबा आरंभ करे बंधुगण, एवं तुमे एहा मध्य बुझी पारुनाह जे एसबु काहीकि हेउछि, एहा किपरि हेउछि, आउ कोन हेउछि। बंधुगण, तुम जीवन रे अनेक समस्या अछि, तुम जीवन रे अनेक कष्ट, किंतु बंधुगण एबे परिवर्तनर समय आसीछि एवं आगामी 72 घंटा मध्यरे तुम जीवन रे उन्नतिर पूर्ण संभावना अछि। पूर्ण संभावना देखा जाउछि। तुम जीवनर एक नूतन आरंभ दृश्यमान हेउछि। तुम समस्तंक जीवन रे बहुत भल समय आसीबाकू जाउछि। बंधुगण, जेउ माने तुमको विश्वासघात करिथिले, जेउ माने तुमको आघात देइथिले, जेउ माने तुमको छाड़ी चली जाइथिले, जेतेबेले तुमको साहाय्यर आवश्यकता थिला, लोक माने तुमको छाड़ी पळाइथिले, तुमे समस्तंकु साहाय्य करिथिलो, किंतु जेतेबेले तुमको साहाय्यर आवश्यकता थिला, लोक माने तुमको छाड़ी पळाइथिले, केही तुमरो दुख बुझी नथिले, केही तुमरो समस्या बुझी नथिले, समस्ते केवल निजर लाभ खोजुथिले एवं तुमरो क्षति करिबाकू चिंता करुथिले। किंतु बंधुगण, वर्तमान समय बदली जाउछि एवं एही आगामी 72 घंटारे बंधुगण एही समय तुम समस्तंक जीवन रे बहुत सुंदर हेबो एवं एही समय तुम समस्तंक जीवन रे एक नूतन आरंभ आनुछि। देख बंधुगण, सर्वदा मने रख जे जहा हेबार थिला ताहा घटी सारिछि, एहाकू भूली जाओ। बंधुगण, तुमे समय को पछकू फेरी जाई तुम जीवन रे किछि परिवर्तन करि पारिबो नाही। तुम मानक मध्यरु अनेक एपरी लोक अछंती जेउ माने सेमानंकर अतीत को नै बहुत चिंतित। सेमाने सबु बेले भाबंती जे जदि मु सेही समय को एपरी करिथांती, जदि मु सेही समय को एपरी करिथांती, जदि मु सेही समय को सेही परी करिथांती, जदि मु सेही समय को सेही परी करिथांती, तेबे आजि मोर एहा ताहा होइथांता। लोक माने विभिन्न प्रकारर कथा चिंता करंती एवं चिंतन करंती, किंतु बंधुगण केही तांको वर्तमान रे बंचंती नाही, केही तांको आजि विषय रे चिंता करंती नाही, केही भाबंती नाही जे मु आजि निज भितरे कोन उन्नति करिबा उचित, मु आजि निज भितरे कोन परिवर्तन आनिबा उचित। जदि बंधुगण तुमर अतीतर चिंता को भूली जाई, तुमर भविष्यतर चिंता को भूली जाई, जदि तुमे केवल तुमर वर्तमान रे बंचिबा शिख, जदि तुमे केवल तुमर आजि रे बंचिबा शिख, तेबे तुमर अधारु अधिक समस्या आपे आपे दूर होई जिवो। एवं पुओ, मु तुमको पूर्ण ग्यारंटी सहित एहा कहूछि। हाँ बंधुगण, देख चिंतित हेबा द्वारा किछि हेबो नाही। तुमे केवल तुमर मन को कष्ट देबो एवं तुमर भविष्यत को आहुरी कष्टकर करि देबो। तुमे निज विषय जेपरि चिंता कर, मु जहाँ कहूछि ताहा ध्यानर सहित बुझ। तुमे निज विषय जेपरि चिंता कर, समय तुम पाई ठीक सेही परि घटिबो जेपरि तुमर बुद्धिमत्ता अनुसारे, तुमर चिंता अनुसारे समय तुमको समान फलाफल देबा आरंभ करिबो। सेथिपाई बंधुगण तुमे सर्वदा निज विषय रे भल भाबिबा उचित। मु सकारात्मक चिंता करिबाकू चिंता करिछि। सबु बेले भाबो जे मु जेकोनोसी काम करिबी, मु निश्चित भाबरे सेथिरे सफलता पाइबी। भगवान मो सहित अछंती, भगवानंको आशीर्वाद मो सहित अछि एवं भगवान मोते प्रत्येक पदक्षेपरे रक्षा करिबे। भगवान मोर प्रत्येक कार्य को सफल करिबे। भगवानंको आशीर्वाद मो उपरे अछि। जदि तुम मनरे एपरी चिंताधारा एपरी भावना अछि, तेबे बंधुगण तुमे चाहिले मध्य तुमर शत्रु तुमर क्षति करि पारिबो नाही। से चाहिले मध्य से तुम विरुद्धरे कोनोसी षड्यंत्र करि पारिबो नाही। कारण बंधुगण तुम मनरे जेते अधिक सकारात्मक चिंताधारा रहिबो, तुम मनरे जेते अधिक सकारात्मक कथा रहिबो, तुमर चिंताधारा सेते भल हेबो। तुमे तुमर काम सेते भल भाबरे समाप्त करिबो। तुमे तुमर जीवन रे अधिक आनंद सहित आगको बढ़िबो। समस्या गुड़िको धीरे धीरे तुम जीवनरू उभान हेबाकू लागिबो। हाँ बंधुगण, मु जीवन रे कोन कहूछि ताहा बुझ। बंधुगण तुमे जेउ प्रकारर चिंताधारा बंचिबाकू चाहुछ एवं जेउ प्रकारर जीवन हेबाकू चाहुछ ताहा निज मनरे रख। बंधुगण
ତୁମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ତେବେ ତୁମ ମନରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ ଯେ ଏହି କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ମନରେ ଏପରି ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ତୁମର କାମରେ ପ୍ରଥମ ବାଧା ସେଠାରୁ ଆସିଛି। ସେଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ତୁମର କାମ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ଦେଖ, ତୁମେ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବିବ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ବସିଛନ୍ତି, ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବସିଛନ୍ତି, ତୁମର କପଟି ପଡ଼ୋଶୀ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କେବେ ଭଲ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କେବେ ଭଲ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ପୁଅ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କର। ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ରାଧେ ରାଧେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଗୁରୁଜୀ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କିପରି ହେବ? ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖୁସି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଶନିଙ୍କ ପଛୁଆ ଗତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଜବ ଖେଳ ଖେଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ରଙ୍ଗୀ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ।